students, I hope you're doing well. So today's video we're going to talk about proteins. Donc welcome back. حبيت نبدأ شوية l'introduction. اليوم nous sommes arrivés au l'avant-dernier chapitre, c'est les protéines. La plupart راكم تسناو في هذا le chapitre. Bon, c'est une partie من les chapitres اللي شفناهم. Alors نبداو tout de suite بلي protéines. شنو هما البروتينات etc. Mais avant de passer, حبيت بك نفكركم la dernière fois درت une petite erreur à propos le nombre تاع les polypeptides et les peptides en général, c'est que حبيت نفهمكم باللي les oligopeptides à partir du 2 acides aminés jusqu'à 10 acides aminés. اما les polypeptides à partir du 10 acides aminés حتى le 100. Et les protéines, c'est à partir de 100 acides aminés نبداو نقولوا بلي عندنا une protéine. Voilà. Alors avant de commencer, لازم تعرفوا بلي هاد les protéines ce sont des constituants fondamentaux des organismes vivants. Alors voici quelques fonctions تاع les protéines. Par exemple, عبالكم بلي l'insuline c'est une protéine. Donc عبالكم بلي l'insuline c'est hormone très important pour la dégradation des sucres. Les anticorps, la nature تاعهم protéique. L'hémoglobine اللي دينا le transport à l'oxygène. D'accord. عندنا les enzymes, عندنا les récepteurs, les مستقبلات الحيوية ديالنا. عندنا l'actine et le myosine. L'actine et le myosine c'est des constituants principaux des muscles contractiles. Donc la BH c'est les molécules organiques les plus abondantes في l'organisme. Alors avant de commencer نشوفوا un petit briefing اللي درته لكم في la vidéo اللي شفنا programme de la biochimie et نوليو tout de suite. Voilà. Alors نعاودو نوليو toujours les fonctions تاع les protéines. كما راكم تشوفوا les protéines interviennent plusieurs parties, le corps, les yeux, l'épiderme, qui est la kératine, l'épithélium, etc. Même le système nerveux, plusieurs parties de le corps. Allez, c'est juste un briefing à les fonctions des protéines. Nous avons la partie plus importante. Pour avoir une protéine, لازم تكون عندنا une transcription à partir de l'ADN, il y a une ARN. Après عندنا la traduction الترجمة وين يكون عندنا une protéine. Alors voici un peu briefing qui تعرفوا عندنا la transcription اللي هي الاستنساخ. عندنا l'ARNM تصيرنا la traduction بالريبوزوم كيما راكم تشوفوا هنا تصيرنا الريبوزوم اللي يدير la traduction وين يجوا les acides aminés pour composer un polypeptide. D'accord. On va être plusieurs événements هكذا في la cellule pour avoir une protéine mature. Voilà. Alors il faut savoir que ces protéines sont des molécules de haut point moléculaire. Maintenant, le point moléculaire par rapport les peptides, bien sûr. La plupart sont comprises entre 25 000 daltons, bien kilodaltons, bien et 150 daltons. Certaines possèdent des points moléculaires plus bas ou beaucoup plus élevés. Mais en général, les protéines, c'est des molécules à haut poids moléculaire. Voilà. Donc, ندخلوا les parties اللي يهمكم. نبداو نحكيو على la structure des protéines. Pour les protéines, la relation structure-fonction est très forte. Le rôle biologique de ces molécules ne peut être maintenu que si l'organisation tridimensionnelle est respectée. واش معناتها la relation structure-fonction. Il faut savoir بلي la fonction تاع une protéine تتبدل على حسب la structure تاعها. Parce que une protéine عندها la structure تاعها plus évoluée مش كيما une protéine كيما la structure تاعها moins évoluée. D'accord. Donc دوك تفهموا واش معناتها واش انا حبيت نحكي لكم. Les protéines عندهم une structure primaire, secondaire, tertiaire et quaternaire. Primaire معناتها simple كيما البيبتيد, secondaire معناتها plus évoluée, تصرا لهم هكذا des liaisons, tertiaire beaucoup plus évolué et quaternaire c'est la combinaison de plusieurs unités de en général. Mais il faut savoir la fonction des protéines تتبدل على حسب la structure d'une protéine. Une protéine tertiaire ماشي كما une protéine quaternaire ماشي كما une protéine secondaire. Voilà.
Alors, وشنو هما les structures اللي كاين في une protéine. كاين la structure primaire, la structure secondaire, tertiaire, quaternaire, comme je viens de le dire. Et la structure primaire اللي تعرفوها كامل c'est la succession des acides aminés ou bien les peptides. Tout simplement, un acide aminé plus acide aminé avec une liaison peptidique, t'atteins un peptide, c'est la structure primaire. C'est-à-dire la structure primaire, les la vidéo précédente, les peptides. Très bien. Nous avons une structure secondaire. La structure secondaire, c'est chaque halazoni, c'est que chaque halazoni ou la protéine, c'est la forme hélice et la forme hélice alpha et bêta, d'accord. C'est-à-dire là, ce sera comme des liaisons pour avoir une structure plus évoluée, mutatawira aktar. Voilà. La structure tertiaire, la troisième, la combinaison de la structure alpha, l'hélice alpha et bêta, la structure. Même la structure quaternaire, plus évoluée, donc je vois en détail. Elle est plus compliquée, elle est plus complexe, ou donc je vois le détail, où la différence exactement binetهم. Comme راكم تشوفوا هنايا عندنا un polypeptide ou bien peptide, voilà. يديروا لنا la structure hélice alpha et bêta. D'accord. La combinaison, c'est la structure secondaire. La combinaison de l'hélice alpha et bêta sheet تعطينا la structure tertiaire. من بعد هذا واش يصرى هنا تصرى un événement plus compliqué donc تشوفوه après inchallah باش نفهمو لكم. Voilà. Nous bien sûr نبداو la structure primaire d'une protéine. قالك l'enchaînement successif des acides aminés reliés entre eux par une liaison peptidique constitue la structure primaire ou séquence de la protéine. كيما على بالكم اللي وين شفنا la vidéo précédente, un acide aminé plus un acide aminé اللي يجمع بيناتهم une liaison peptidique كيما هذه هي la liaison peptidique عطينا une structure primaire tout simplement. يعني ما فيهاش حاجه compliquée. نجوزو نشوفو دوكا la structure secondaire. C'est l'organisation de la chaîne polypeptidique dans l'espace par intervention des liaisons hydrogènes entre éléments constitutifs proches, cette structure due à la répétition d'un motif structural de base. هنا واش معناتها؟ هذاك البوليبيبتيد اللي كان عندنا يدير des liaisons hydrogènes. هنا بين un acide aminé et un acide aminé يدير des liaisons hydrogènes. هاد liaison hydrogène تعطينا الشكل اللولبي ولا الحلزوني تاع la protéine ديالنا. Ou bien deux polypeptides. هذا شوفوا هذا polypeptide واحد. polypeptide يكون داير على روحه وعنده une liaison hydrogène. D'accord, ويعطيكم la forme هذه spirale الحلزونية نقولوا هكذا بالعربية. أما بيتا pour la structure بيتا bon هذه اسمها hélice alpha, c'est l'état hélicoïdal, c'est-à-dire الشكل اللولبي أو الحلزوني. أما هذا الدوزيام c'est feuillet bêta plissé, c'est l'état étiré. Donc باش بقى نقول لكم هذه المعلومة يعني كيما اللي شحالهم بوكلي باغ اكزومبل تكون لا باسكو على بالنا باللي لي شوفو عندنا كيراتين اكسيتيرا وعندنا لي بروتين بارتو كيما قلت لكم. لهنا اللي شعرهم شويه هكذا خشين ولا تكون ليليس الفا بلو دومينونت على البيتا باسكو بيتا elle est plus étirée et tout. Donc هنا بيتا la différence entre bêta et alpha c'est que bêta deux polypeptides متقابلين كيما راكم تشوفوا un face de l'autre, mais la différence c'est que بيناتهم une liaison hydrogène mais en parallèle ماشي كيما هذه. Voilà. Donc je vous كل structure le détail تاعها. نبداو l'hélice alpha. L'hélice alpha كيما راكم تشوفوا on voit que la chaîne polypeptidique est maintenue. C'est-à-dire هنا كيما راكم تشوفوا entre كل 3 acides aminés, bon 1 2 3 à peu près بيناتهم une liaison hydrogène اللي هي هذه بلي بوانتيي ولا هنا بالجون راكم تشوفوا. قالك
Pardon. On voit que la chaîne peptidique est maintenue dans cette configuration hélicoïdale grâce à des liaisons hydrogènes intrachaînales. L'hélice comporte 3,6 résidus chaque 3 acides aminés sera la formation d'une liaison hydrogène. Alors voici une petite vidéo 3D. Voilà, sera l'hélice alpha ou c'est les liaisons hydrogène. Voilà. Comme l'exemple d'une protéine qui est riche en hélice alpha, c'est la myoglobine. La myoglobine, ça vient de l'hémoglobine. La différence entre la myoglobine et l'hémoglobine, l'hémoglobine, c'est une protéine, pardon, c'est une protéine qui nous transporte, transporter l'oxygène. D'accord. اما الميوغلوبين تستوكي l'oxygène. La myoglobine هذه هي اللي تستوكي لنا l'oxygène في le corps ديالنا. اوكي باسكو عبالنا بلي l'hémoglobine هي اللي دير لو ترونسبور. اما الميوغلوبين دير لنا لو ستوك تاع الاكسجين. ديجا تكون الي بريزونط بزاف في لي مسكل. علاش ديجا لي فيوند روج يكونوا روج؟ على جال لا بريزونس دو ميوغلوبين اللي تمد لنا هاد لا كولور روج، باسكو على بالنا بلي ليموغلوبين هو اللي يعطي هذاك لي روج تاع لي تاع le son. Voilà, j'espère que vous avez compris. Alors on joue la deuxième structure, c'est feuillet plissé bêta, l'état étiré. L'état étiré, comme tu vois, on voit deux chaînes polypeptidiques antiparallèles, parallèles binaires, et des liaisons hydrogènes interchaînes. Les atomes de la liaison peptidique sont situés dans un même plan, mais comme tu vois, même peptide, pardon, le même peptide, parce que comme deux peptides متقابلين, le même peptide يتغلق على روحه يدير هاد la forme هادي وتصرى يكونوا بيناتهم des liaisons hydrogènes كيما راكم تشوفوا. C'est ça la différence entre alpha et bêta. alpha يكون الاولى ب، اما البيتا يكون le même peptide هكذا anti parallèle يكون بيناتهم وتصرى هاد les liaisons hydrogènes. Voilà. La troisième structure, c'est la structure tertiaire. C'est l'assemblage des structures secondaires, hélice alpha et feuillet plissé bêta. Oui, maintenant, la structure tertiaire détermine la conformation native de la protéine due au repliement et à l'enroulement de la chaîne polypeptidique sur elle-même. La combinaison de l'hélice alpha et feuillet bêta باش تمد لنا la structure tertiaire. Regardez bien هذه, voilà, هاي ليك الالفا وهذه البيتا وتصرى لنا la structure tertiaire tout simplement. Voilà. Voilà, هذه بيتا هذه الفا وتغلق على روحها وتمد لنا la structure tertiaire. Voilà. Par suite, l'interaction ionique de liaisons hydrogène hydrophobe covalent pont des sulfures. Ces liaisons se forment par oxydation. Donc هنا وش يصرى؟ هنا هاد la structure tertiaire باش تقعد maintenue وشادة روحها وتقعد bien لازم تكونوا بيناتهم دي liaisons. هاد les liaisons mis à part la liaison hydrogène اللي هما يكونوا faible شويه عندنا دي بون دو ديسلفور. هاد لي بون دو ديسلفور كي تشوفوا ديسلفور يعني السلفور ما تفكروا سيستين. Regardez bien. هنايا تصرى شغل عندكم دي ليزون. regardez bien. هنا سي باغ اكزومبل لا ستركتور تيرسيير قلت لكم هنا لا ستركتور تيرسيير باش تقعد مانتينيو لازم يديروا دي ليزون تال كو لي ليزون هيدروجين بون دي سلفور. البون دي سلفور يكون انتر سيستين اي سيستين. ماش معناتها هنا عندكم سيستين وهنا عندكم سيستين. هنا صرا اون اوكسيداسيون يصير لنا ان بون دي سلفور. عندنا دي ليزون ionique. Alors voici un exemple de la présence de deux cystéines qui fait chez les ponts de désulfure qui m'a comme tu vois. Et alors le deux hydrogènes ou on a un pont de désulfure. Voilà. باش تكون عندنا la structure tertiaire ديالنا maintenue. Voilà qui m'a la structure d'insuline elle est formée de deux chaînes A et B. L'insuline déjà elle est riche بهاد les liaisons hydrogène et surtout les ponts de désulfure باش تقعد maintenu تقعد شاده روحها باسكو لو كان ما يكونوش هاد لي بون ديسلفور ما يكونش عندنا هاد الشكل 3D تاع لا بروتيين ديجا. فوالا. Après عندنا la structure quaternaire.
La structure quaternaire est la plus évoluée. Dans la nature, certaines protéines sont formées à partir de plusieurs polypeptides, également contenues de sous-unités, et l'interaction de ces unités forme la structure quaternaire. Maintenant, il y a comme plusieurs polypeptides, maintenant, trois, par exemple, comme quatre structures tertiaires يترابطوا بيناتهم واحدة وزوج ثلاثة وربعة كيما راكم تشوفوا هنا كيما عندكم 3 ستركتور تيرسيير يترابطوا بيناتهم دي سوزونيتي باش يعطيوكم الكواترنير. L'exemple le plus répandu c'est عندنا l'hémoglobine. L'hémoglobine c'est une protéine اللي هي دينا le transport de l'oxygène bien sûr. عندها 4 sous-unités كيما راكم تشوفوا هنا كيما عندكم l'hémoglobine فيها la présence تاع le fer اللي تجيب لنا pour fixer l'oxygène etc. هنا برك باش تفهموا باللي les protéines يقدروا متكونين من plusieurs sous-unités 1 2 3 4 يقدر من 3 يقدر من 4 يقدر من 2 تاني voilà. Après دوكا la dénaturation des protéines parce que هاد les protéines يقدروا يتقاسوا يقدروا يخسروا اوكي ينفسدوهم هنا وكيفاش نديناتوريوهم قال لك la dénaturation est une désorganisation de la structure interne structure secondaire tertiaire quaternaire des édifices protéiques sans rupture de liaison peptidique c'est-à-dire هنا يتخسروا لنا les liaisons hydrogènes des sulfures بصح les liaisons peptidiques ما يتخسروش mais هنايا regardez bien هنا قبل ما درنا لها لا ديناتوراسيون راكم تشوفوا بلي راهي بيان بليي داخله في بعضها 3 دي اكسيتيرا. هنا درنا اون ديناتوراسيون ريغاردي قاعد هكذا لو ميم واش نقولوا نفس الشريط. هنا ما تخسرش ما تسيباراوش لي زاسيد اميني ما كاينش اون سيباراسيون دي زاسيد اميني ما تزربعوش مي لا ستركتور 3 دي هذيك خسرت mais كيفاش نخسروها قال لك des facteurs physiques ou chimiques qui influencent ces interactions peuvent faire évoluer une protéine d'un état natif fonctionnel vers un état dénaturé non fonctionnel. Il faut savoir que la protéine elle est fonctionnelle mais une fois dénaturée ما توليش fonctionnelle. تسمى l'insuline لو كان نقيسها la chaleur ولا نقيسوها des facteurs chimiques par exemple حتولي تقعد la présence de la protéine de l'insuline mais تكون dénaturée et non fonctionnelle. Mais quels sont ces facteurs? On a par exemple les facteurs physiques. Les facteurs physiques tels que la température plus 45 degrés ou le pH اللي يقدر يكون très acide ou très alcalin اللي يقدر يدير لنا une dénaturation تاع la protéine ديالنا. هادو pour les facteurs physiques. اما pour les facteurs chimiques عندنا l'éthiol كيما لا بيتا ميركابتو ايثانول بون هادي اغوتينير لازم تحفظوا هاد لي فاكتور شيميك باسكو لي فاكتور شيميك اللي حتشوفوهم بزاف. عندنا l'éthiol كيما لا بيتا ميركابتو ايثانول لازم تحفظوها بلي سي اون موليكول اللي دير اون ديناتوراسيون تاع لا بروتين. عندنا لا ديتيو تريتول سي دي تي تي ولا دي ديترجون كيما الاس دي اس دو ديسلفات دو صوديوم اس دي اس اوكي. هنا la même chose c'est des facteurs chimiques اللي يخسروا لنا la protéine mais how هنا je vais vous donner l'exemple du SDS. le SDS هذا tout simplement كيما قلت لكم بين entre protéines صرنا des liaisons كيما هنا هذه c'est la liaison c'est des liaisons disulfure bien interaction disulfure اوكي. هنا هاد لا chaîne des sulfures كيما entre cystéine et cystéine هاد الفاكتور شيميك ou bien le détergent SDS il va dénaturer notre protéine soit هنا regardez soit le SDS soit le bêta mercaptoéthanol ولا le DTT يحكموا هذيك البون دي سولفور يخسروهم وتقعد وتتسيبارا. يتسمى لو كان زعما دو سوزينيتي لاصقين بيناتهم بان بون دي سولفور كيما راكم تشوفوا لو كان حطوا لهم الاس دي اس ولا لا بيتا ميركابتو ايثانول ولا دي تي تي تروح هاد لا ليزون اونتر سيستين سيستين وتصرا لا كاس تاع le pont des sulfures. Regardez, les thiols réduisent les ponts de désulfure formés entre les paires de résidus cystéine et les détergents tannés désorganisent l'intérieur hydrophobe de la protéine et donc déstabilisent l'ensemble de la structure protéique. Là, صراتنا une réduction تاع les ponts des sulfures هادو l'éthiol et les détergents اللي لازم تحفظوهم SDS, bêta-mercaptoéthanol et DTT.
Great. Donc, نشوفوا les techniques de la séparation en fonction de la masse moléculaire. هنا واش راح نديرو حنشوفوا كيفاش باسكو قلت لكم بلي les protéines ce sont des molécules à haute poids moléculaire. Donc هنا نحبوا نسيباريوهم ماشي على حسب لا شارج، معناتها من لا بروتين ثقيله حتى لا بروتين الخفيفه كامل. مي كيفاش نقدروا نسيباريوهم؟ كاين لي دو ميثود اللي حتشوفوهم à apprendre please. Alors, la première technique, c'est l'électrophorèse en gel de polyacrylamide contenant du lauryl sulfate de sodium, SDS. Donc, suivez avec moi. La méthode de séparation par rapport à l'électrophorèse de gel polyacrylamide, c'est une méthode dénaturante. Non seulement, mais dénaturante, la protéine en raison de l'ajout de SDS. Le SDS c'est une molécule dénaturante qui casse le pont des sulfures. Dans ce gel dénaturant, on retrouve le SDS qui se lie aux protéines, empêche son repliement et lui confère une charge nette négative. Le SDS ماشي غير يكسرنا البون دي سلفور. ريغاردي هنايا عندنا الاس دي اس وعندنا الشارج نيجاتيف. هاد الاس دي اس يروح يكسر لنا لي بون دي سلفور اي اوسي حاجه تري امبورطونط يمد لنا لا شارج نيجاتيف بور لا بروتين ديالنا. هنا علاش يمد لنا لا شارج نيجاتيف؟ باش نسيباريوه. اوكي دوك تفهموا علاش نسيباريوه سولون ان بوان موليكولير. ريغاردي بيان باش تفهموا هاد لا تكنيك اللي شوفوا كيما هاد لا بارتي لازم تحفظوها. وعلاش قال لك واش باش تفهموا مليحه؟ قال لك هاد لا تكنيك signifie que seul le poids moléculaire des protéines sera le facteur de leur séparation. تما نهار يقول لكم donnez-moi une technique pour séparer les protéines selon le poids moléculaire, قولهم électrophorèse SDS page ou la angèle de polyacrylamide ou la directement SDS page. يقول لك donner le principe. معناتها واش معناتها le principe تاعها le but شغل فهمتوا permet sa migration de la matrice à l'aide d'un courant électrique et la séparation des protéines s'effectue uniquement en fonction de leur poids moléculaire. شفنا la dernière fois l'électrophorèse. هاد الخطرة دوك تشوفوهم d'une façon très évoluée. Regardez bien. عندكم la protéine. Une protéine هذه عندها deux sous-unités لاصقين ما بيناتهم. عندنا la sous-unité A et B. هذه كامل une protéine. Mais واش يربط بين la sous-unité A et B? C'est un pont de désulfure. عندنا la protéine C. هذه كامل c'est une protéine. Attention. هادو حبينا نسيباريوهم. N'utilisions un dénaturant. SDS ولا بيتا ميركابتوéthanol. واش راح يديروا لنا؟ حيخسرونا le pont des sulfures. Non seulement خسرنا le pont des sulfures, il nous a donné une charge négative pour la protéine ديالنا. Why? علاش مدلنا la charge négative? Why? هنا نحطو le dépôt تاع les protéines ديالنا يتسيباراو. هنا كيما راكم تشوفوا يكون عندكم l'anode et la cathode. moins et négatif. داكوغ هنايا باينين علاش مدينا لها لا شارج نيجاتيف باش كاملين ميغريو فيغ البول بوزيتيف. على بها مدينا لهم لا شارج نيجاتيف باش نسيباريوهم غير على حسب لو بوان موليكولير. داكوغ تسمى لو كان نحبوا ما نسيباريوهمش على حسب لو بوان موليكولير ما نمدولهمش ان شارج نيجاتيف. هنا نسحقوهم كامل يكونوا نيجاتيف باش ميغريو لي كامل للبلوس. بصح ان حنا حابين نسيباريوهم على حسب لو بوان تاعهم. اون فوا نحطوا هاد لي ميلونج راح يميغريو للتحت. اوكي واش راح يصرالنا هنايا؟ Regardez, هاي ميغريو لتحت. هنا هادي لا سوزينيتي هادي سي اون بروتين حطيناها هنا. لا سوزينيتي اللي بالاورانج بي حتكون من التحت ولا سوزينيتي ا حتكون حاطه اكثر. اما سي حيكون في الوسط. وعلاش؟ هنايا اللي يكونوا تقال بزاف لا سوزينيتي اللي تكون ثقيله بزاف ما تميغريش معناتها تمشي بلا عقل باسكو ثقيله. اما لا بروتين اللي تكون بيان لا سوزينيتي اللي تكون خفيفه تحت ميغري بلو رابيدمون. اما سي لو بوان موليكولير تاعهم ما بيناتهم على بها. D'accord, j'espère que vous avez compris. Avec un autre exemple, protéine dimérique, protéine monomérique. Maintenant, on a deux sous-unités. Donnez le SDS, mettons la charge négative, etc. Voilà, donnez une électrophorèse. Le B قاعدة منا والA منا والC بيناتهم. Le B ما ميغرات بزاف tout simplement على جال parce que le poids moléculaire تاعها طالع. Alors دوك نوريكم واحد لا فيديو باش تفهموا en général très très bien. هنا الالكتروفوريز قلت لكم هاي كيما راكم تشوفوا هنا واش يقول لك؟
high molecular weight يقعد لتحت، اما low molecular weight يروح يميغري كتر. ومن بعد هو علاش هنايا هذا هو لو جل بولي اكريلاميد ليكو الصغار يروحوا يميغريو فيت في، اما الكبار يطولوا شويه كيما راكم تشوفوا، يتعطلوا في لو جل، يتعطلوا على بها الصغار يروحوا بلو رابيدمون على الكبار. تري بيان. ابخي هنايا الاس دي اس، حكايه الاس دي اس تو سامبلومون الاس دي اس حيمد لنا une charge négative pour nos protéines. Regardez bien, مدلهم la charge négative باش يتسيباراو. اوكي ديناتوريناهم مدينا لهم لا شارج نيجاتيف. هام ليك هكذا يتسيباراو هنا ابري لا ديسان 3 دي. قلت لكم اللي عندهم بوا موليكولير طالع يقعدوا لتحت، واللي عندهم موليكولير هابط يميغريو بلو رابيدمون. هنا نديرو لو شون الكتريك ديالنا. هنا سي لا بواط وين عندنا لو ديال اس دي اس page، هذه هي الالكتروفوراسيون اس دي اس page. هنا نروحو نديرو لو ديبو تاع لي بروتيين ديالنا. فوالا نديرو لو ديبو. فوالا لو ديبو يكون هكذا ان دو ويبدا يميغري تو سامبلومون كي نشعلو لو شون. بيان سور اللي يكونوا ثقال يقعدوا للتحت، واللي يكونوا خفاف يميغريو بلوس تو سامبلومون. فوالا ابخي هنا نديرو لهم هاد la technique électrophorèse SDS page ou la surgel polyacrylamide pour séparer les protéines selon leur poids moléculaire. لازم تحفظوا le principe. J'espère que vous avez compris. Très bien. Voilà. ندوزو دوكا un exemple اللي مدوه لكم في examen la SDS page. يقول لك un mélange composé de 3 protéines qui ont un poids moléculaire correspond. واحد فيها عندها 30 000 poids moléculaire, deuxième de la deuxième protéine 25 000, le troisième 40 000. Choisissez une technique de séparation de ces 3 protéines basée sur le poids moléculaire et donnez le principe de cette dernière. Tout simplement, là, voici le mélange de nos protéines A et B et C. On a 3 protéines. Actuellement, هذه ماشي ما فيهاش pont de sulfure. On a la protéine A, la protéine B et la protéine C. On a une dénaturation par SDS ou bien bêta-carboéthanol, ce qui va nous donner une charge négative. Tout simplement, هنا راح يميغريونا نحطوهم le mélange. واش معناتها un mélange؟ معناتها les 3 protéines حنحطوهم في بوي واحد. لو كان ما كانش يقول لك 3 protéines séparément حنسيباري كل 3 بروتين تما بروتين ا هنا والبي هنا والسي هنا، بصح هنا ميلونج حنخلطوهم. اوكي هنا واش راح يصرالنا؟ هنا فواسي لو ميلونج كما كنتو تشوفوا. هنا واش راح يصرالنا؟ صح البروتين بي لتحت، لا بروتين ا لتحت كامل، اما السي بيناتهم. وعلاش؟ هنا ومنه ماذا نستنتج؟ نستنتجوا باللي لا بروتين بي هي البوا موليكولير تاعها 40000، اما البوا موليكولير تاع 30000 حتكون بيناتهم 25000 هي الخفيفه كامل. باسكو هنا في ليكزارسيس مدوا لهم الالكتروفوريز وقالوا لهم في هذا الشيما مدوا لي شكون اللي عندها 40000 شكون 30000 شكون 25000. كي يقول لك دوني لو برينسيپ دو سيت دانيير باينه تروحوا فوالا اتوندي لو برينسيپ تو سامبلومون هذا هو باردون هذا هو لو برينسيپ. هنا تمدوا لهم هاد العباره كامل. فوالا c'est un exercice d'examen, question d'examen tout simplement. Donc quand je joue la deuxième technique, nous sommes toujours sur, on parle des techniques de séparation en fonction de la masse moléculaire. Je vous la chromatographie d'exclusion moléculaire. J'ai la filtration d'un message moléculaire. Alors les biochimistes PS, s'il vous plaît, concentrez avec moi parce que tout simplement, il faut faire la technique L3, Master 1, Master 2. Donc concentrez avec moi. Je vais en détail, Inch'Allah, je vais d'autres vidéos à les techniques parce que vraiment, sincèrement, les biologistes, quand même, alors, le principe de cette technique, c'est la séparation des protéines selon leur taille, utilisant un tamis moléculaire. Une colonne de chromatographie pour filtration sur gel est remplie d'une résine constituée de billes creuses et poreuses. What does it mean? So, عندكم هنا une colonne. La colonne هذه tout simplement حنحطوا فيها واحد لي موليكول، واحد الجل. هاد الجل سموها لا ريزين. هاد لا ريزين شغل بوروز، معناتها هي شغل متقوبه على الداخل. داكوغ هاد نو
La taille des pores de ces billes est telle que les petites protéines peuvent entrer et sortir. Alors, la résine, شغل كي جايين لي بوغوز مثلا متقوبة على الداخل لي بروتين صغار كامل كيما راكم تشوفوا يدخلوا اترافير سي بي اما الكبار ما يقدروش يدخلوا les moyens شوية قال لك la taille des pores de ces billes est telle que les petites protéines peuvent entrer et sortir que les protéines de taille moyenne peuvent essayer d'entrer بصح ما يدخلوش تسمى يتعطلوا برك mais avec plus ou moins de succès alors que les grosses ne peuvent pas entrer du tout et passent tout droit on dit qu'elles sont exclues يتسمى الكبار كامل ما يدخلوش كامل les moyens plus ou moins تسمى كيما الكبار هنايا في الجراف الكبار هادو الغوج هبطوا من الاولين لورانج سياو يدخلوا تما بلو تارديفمون يحطوا موراهم اما الصغار يكونوا داخلوا ويطاولوا باش يعاودوا يخرجوا يحطوا التروازيام alors voici le principe de cette technique هذا ان اكزامبل هاد لابي l'exemple تاع هادي les grands alors هادي c'est bien هادو راني برك درت لكم un petit zoom tout simplement voilà هنايا les gros molécules tout simplement les grosses هادو حبطوا directement premier pic يبان اما les intermédiaires هاوليك premier سياو يدخلوا بصح يهبطوا كومام يحبطوا اما صغار دخلوا بيان في لي بور وهما الاخرين اللي يبان لو بيك ديالهم alors قالك les grosses molécules dont le diamètre est supérieur à celui des pores parce que هذا le diamètre كبير على هاد les pores sont exclus et sont donc élués les premiers يبان le pic les petites et moyennes molécules sont éluées plus tardivement ici يدخلوا بصح ما يدخلوش اما les petits يدخلوا parce que sont petits على les pores تاع la bille alors les solutés sont donc éluées dans l'ordre inverse des masses moléculaires alors voilà ce que je fais le chapitre en général j'espère que vous avez bien compris ça m'a fait un plaisir de vous présenter ces cours je m'excuse pour les erreurs les temps parfois des vidéos parce que sincèrement je n'arrive pas à se concentrer مع الكاميرا مع نكتب من داك نهضر ونشوف بلي راني نسجل وما نفيقش donc je vous remercie pour vos soutiens pour le soutien اللي مديتوهولي j'espère que vous فهمتوا et bon courage Inch'Allah vous aurez tous une très bonne note merci إذا عجبتكم هذا الفيديو ما تنساوش ديروا جيم على notre page Facebook les élèves de biologie et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Biology with Lina. Merci.